नमस्कार आपण मैंने यही थे सांबर बनातु आपन को खाइबा बहुत टेस्ट लगे बाहर जो भाई मिलूँ ताठार भी आपण मैंने बहुत टेस्टी सांबर आपण मैंने बन पारे निज घरे आपण मैंने इजिली आपण मैंने बन पारे। ताले चलते वीडियो स्टार्ट करवा। आमको एति जिनस दरकार कौन कौन मुझे आपन को कही दौची। फास्ट ये आमर हूँ गाजर मुझे गाजर को मुझे लंबा लंबा ये काटी पकई तापर एठी मो सुजना नाड़ी नहीं ताकू भी एठी मो लंबा लंबा एठी काटी पकई तापर एठी मो मूला को भी एठी लंबा लंबा काटी पकई तापर मु एठी तेंतुली नहीं ताकू मैं एठी भिजई देछि ताकू एठी अल्प समय पय भिजई दबा। तापर एठी लूण स्वाद अनुसार तापर मु एठी हिंग पाउडर नहीं आपण जे कोनसी कंपनी लो नहीं पारंती। तापर एठी मो हरड़ डाली नहीं गोटे बॉल एठी नहीं पियाज एठी मु दीटा पियाज नहीं तापर एठी मु पियाज को एठी काटी पकई एई भली आपण काटी पकई। तापर एठी मु बिलाती एठी मु दीटा नहीं टमाटो को भी एई भली बड़ बड़ साइज रो टिके काटी पकई। तापर एठी हमको 5 फुटण दरकार 5 फुटण सब किछि रहिछि। तापर एठी मु सुखला लंका को भांगी पकई दीटा। तापर एठी भुसुआ पत्र कड़ी पत्र जो कहते ताको मु किछि नहीं। तापर एठी सांबर पाउडर मु 1.5 चामच नहीं। तापर एठी लंका पाउडर मु 1.5 चामच नहीं। तापर एठी हल्दी पाउडर भी 1.5 चामच नहीं। ता टोटल हमको एतिक जिनस दरकार। आपण जदि चाहिबे कखारु बैगण भी आपण माने एथिरे ऐड करि परिबे सांबर आपण माने पकई परिबे। तापर हमको आ होची दरकार तेल तेल मु होची केते होची दरकार मु आपण को बनेला बेले आपण को कहि देबी। तापर ये सांबर पाउडर मुझे MTR सांबर पाउडर नहीं आपड़ हूँ जेकोसी कंपानी आपण मैंने नहीं पारती। ये आम गोटे बर्तन नवा जगह नवा सस्पेन ये हूँ सुजना नाड़ी आ गाजर आठी हूँ आकु पकड़ मूला को पकड़ आकु हूँ मुझे आगु धोई देती जदि आप न धोई आगे आगे धोईदे। तापर ये पानी देवे। तापर ये हूँ लुण पकड़ 1 चामच यही चामच मु सब मसला यही चामच मु 1.5 चामच लेखा नहीं चामच। तापर ये हल्दी पाउडर 1 चामच से मसला आमर अलका रही ये हूँ हल्दी पाउडर लुण ये अलका। तापर ये मु प्रेसर कुकर नहीं हरड़ डाली मुझे नहीं हूँ आम हूँ धोईदबा मु 1 बॉल हरड़ डाली नहीं आपड़ जो चाहिए आगुरी हूँ आगर हूँ भिजे देवे भिजे देले हरड़ डालटा हूँ बहुत सॉफ्ट हो सीझेवा बहुत कम टाइम लगे। मुझे आगुतुरिया भिजे नहीं आप चाहिए जब आगुतुरिया भिजे पारे। तापर ये भल भाव धोई दे। तापर ये आम पानी दबा आपड़ हूँ जी डाली नहीं थे से हिसाब से आपण मैंने हूँ पानी नहीं जिबे। मुझे 1 चामच हल्दी पाउडर पकई। तापर ये मुझे पकेबी 1 चामच लुण। तापर आको हूँ आम सीटी लगे कम से कम 3टा खंड सीटी लगेदबा। ये मुझे 2टा जाक गैस उपर रखीदे डाली की आम हूँ जमीक 3टा सीटी मारिया परिया को आम सीझा जाए हूँ बॉइल्ड करवा। तापर ये मुझे तेंतुली नहीं हूँ मुझे दली देवी दली की आम हूँ तेंतुली पानीटा दरकार दली की मुझे तेंतुली पानीटा ये अलग करदेवी तेंतुली आ जहाँ भी अलग रही अलग करदेवी। ये मुझे भल भाव दली देची दली दे सारापर मुझे भल भाव ये पूरा दली देपर मुझे गोटे आ गए छाणी नहीं आम हूँ छाणीद आमर हूँ तेंतुली पानीटा दरकार बाकी याड़क आमर दरकार ना जदि आप चाहिए आपको हूँ रखिपारे रखिकी आउ थे आप जदि आड़े बनइबे यहाँ हूँ आपंकर कम भी आसीज आपको हूँ भल भाव हूँ पानीटा को आम हूँ काढ़ीदबा। ये देख पूरा हूँ भल भाव पानीटा को ये काढ़ी देची पानी आमर देखते हूँ आउ कि अलग जमी खदेड़ा जिनस किसी भी ना खाली आमर तेंतुली पानीटा ही आसचे बाकी आपको आपण मैंने रखीदे। ये देखो आमर परिया सीझे आसला आउ अल्प समय पर आमर परिया पूरा सीझीज ये आमर डाली सीझी जापर हूँ ढाकुणाटा खोलीदबा। तापर हूँ डाली आमर ये पूरा सीझी जाकू भी आम हूँ डाली की भी आम हूँ ये चलईदबा छाणीदबा आम हूँ जाली छाणीदबा। ये आम छाणीदबा आमर हूँ डाली हूँ पानीटा दरकार जमी डाली मोटा मोटा जिनस जमी रही जाए जिनस जो रही जाए आपको आम फिंगी मैंने जिते आप डाली बनइबे यही डाली की आपण मैंने मिसईकी आपण मैंने यूज करें आपको आम हूँ भल भाव हूँ छाणीदबा मिसईकी ये आप हूँ भल भाव चलईदे चलैकी मिसईकी पानी सब जी आपण मैंने काढ़ीदेवे। ये मुझ सब पानी ये काढ़ी देची
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିର ଯେତିକି ପାଣି ଆମର ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ମୁଁ ଏଠି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ବାକି ଡାଲି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି। ଆମର ଏଠି ପରିବା ସିଝିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମେ ଏଠି କଢ଼ା ଗୋଟେ ନେବା। କଢ଼ା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇଛି। ଏଠି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି 5 ଫୁଟଣ ପକେଇବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପକେଇବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଏଠି ପକେଇବା ହେଉଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ପକେଇବା ହିଙ୍ଗ ପକେଇବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଠି ହିଙ୍ଗ ପକେଇବା। ହିଙ୍ଗ ପକେଇଲେ ହେଉଛି ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସେ, ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଅଲଗା ଆସେ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଫ୍ଲେଭରଟା ବି ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ହିଙ୍ଗ ଯେମିତି MTRର ନେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ନେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ପିଆଜ ପକେଇବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ କଲର କରିବା ଯାଏ ଆକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପିଆଜ ଆମର ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ ଆମେ ପିଆଜକୁ କରିବାନି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ପିଆଜ ବି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ବି ଏଠି ଅଳ୍ପ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ବି ଆମେ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି। ତାପରେ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଆମେ ଏଠି ପକେଇବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଏଠି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ପକେଇବା ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଯେମିତିକି ମୁଁ 1.5 ଚାମଚ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ହଳଦୀ ପାଉଡର। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ସାମ୍ବର ପାଉଡର ପକେଇଛି 1.5 ଚାମଚ। ହଳଦୀ ପାଉଡର ବି 1.5 ଚାମଚ। ତାପରେ ଏଠି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ମସଲାର ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ। ବିଲାତିକି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ଆପଣ ବିଲାତିକି ଏଇଭଳି ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବେ। ଏଠି ଆମର ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମସଲାର ଏଇଭଳି ତେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମସଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ମସଲା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲା ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲାର ବି କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ପରିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଯେତିକି ସିଝେଇଥିଲେ ପରିବା ଆମେ ଏଠି ସବୁ ପକେଇବା। ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଡାଲି ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଏଠି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପାଣି କମ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏତେ, ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବେ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା, କମ ସେ କମ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଫୁଟେଇବା ଆମେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟଉଛେ ଆମେ, ଯେମିତି ଫେଣ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରିଛି ଫେଣ ସବୁ ମରିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଉପରେ ଯେତିକି ସବୁ ଝାଗ ଅଛି, ସାମ୍ବର ଯେତିକି ସବୁ ଝାଗ ଅଛି ସେ ସବୁ ମରିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇଲେ ସେ ସବୁ ଝାଗ ଯେତିକି ସେ ସବୁ ମରିଯିବ, ଫେଣ ଯେତିକି ସେ ସବୁ ମରିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ପକେଇଛି 2 ଚାମଚ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆକୁ ଫୁଟେଇବା ଆମେ କିଛି ସମୟ। ଆକୁ ଫୁଟେଇବା କମ ସେ କମ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡରୁ ଫୁଟେଇବା, 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡରୁ। ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଫେଣ ଥିଲା ସେ ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସାମ୍ବର ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା କମ ସେ କମ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବର ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ପୁରା ସାମ୍ବର ହେଇଛି। ସାମ୍ବର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇଭଳି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଆମର ଏଠି ସାମ୍ବର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ତଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ବେଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଲ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।